मेरी सास को मेरे अंदर आने वाली तब्दीलियां महसूस हो रही थीं। वो एक तजर्बा कार औरत थी और जानती थीं कि शौहर की दूरी एक जवान लड़की को किसी भी वक्त राह से भटका सकती है। मैंने इनकी नसीहतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर एक दिन वसीम ने फ़ोन पर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वसीम कहने लगा, फैज़ा, पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो अब ज़िद कर रही हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ जाऊं। पहले तो वो कहती थीं कि पैसे जमा कर लो, मगर अब उनका कहना है कि जहां आकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। वसीम की अगली बात सुनकर तो मेरा जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। सास ने इसे जहां तक कह दिया था, फैज़ा की हालत ठीक नहीं, वो अजीब हरकतें करने लगी है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तुम जल्दी घर लौट आओ। वसीम मुझसे सवाल करने लगा कि आखिर मैं सारा दिन ऐसा क्या करती हूँ कि माँ जी भी अब मुझसे डरने लगी हैं। मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। मुझे यकीन हो गया था कि सास मेरा राज जान चुकी हैं। मैंने गुस्से और रोते हुए वसीम से कहा, तुम्हारी माँ को मुझसे क्या मसला है? वो मुझे कमरे से निकलने नहीं देती क्योंकि घर में जवान देवर रहता है। अब घर में कमरे में बंद रहती हूँ, तब भी उन्हें मुझ पर शक होता है। आखिर मैं क्या करूँ? ना मैं सजूं संवरूं, ना मैके जाऊं और ना ही कमरे में बंद रहूं। मैं गुस्से से फट पड़ी थी। मैं बचपन ही से तेज़ मिजाज थी और गुस्से में तमीज़ भूल जाती थी। शौहर की दूरी ने मुझे मज़ीद चिड़चिड़ा बना दिया था, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे अपने दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं हर बात पर दफ़ाई अंदाज अख्तियार कर लेती थी। मैं डर की वजह से चीख चलाकर खुद को सही साबित करने लगी। मेरी हालत देखकर वसीम घबरा गया और सफाइयाँ देने लगा कि शायद माँ को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने ज़िद की कि या तो तुम फ़ौरन पाकिस्तान आओ या मुझे मैके भेज दो, मेरा जहाँ दम घुटता है। वसीम ने अपनी माँ को फ़ोन करके मुझे टोकने से मना कर दिया, जिसके बाद सास खामोश तो हो गई, मगर इनकी मशकूक नज़रें आप भी मेरा पीछा कर रही थीं। एक रात जब मैं सास को दूध का गिलास देने इनके कमरे की तरफ गई तो दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से सास और देवर इमरान की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं और वो मेरा ही जिक्र कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं शर्मिंदगी और गुस्से में तड़प उठी। मैं इमरान को जितना सादा समझती थी वो वैसा निकला नहीं। मैं बोझल दिल के साथ अपने कमरे में आकर बैठ गई। इसी टेंशन और घबराहट में मैंने सोचा कि वसीम को अपनी एक खूबसूरत तस्वीर भेजकर अपना दिल बहलाऊं, मगर जैसे ही मैंने तस्वीर सेंड की, मेरी सांसें सीने में अटक गईं। वो तस्वीर गलती से वसीम की बजाय देवर इमरान के नंबर पर चली गई थी। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ौरन तस्वीर डिलीट तो कर दी, मगर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि कहीं इसने देख ना ली हो, या इसके फ़ोन में सेव ना हो गई हो। मैं जानती थी कि अगर इमरान ने वो तस्वीर देख ली तो मैं कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बेचैनी में मैंने एक ख़तरनाक फैसला किया कि दबे पांव उसके कमरे में जाकर इसका मोबाइल चेक करूं और वो तस्वीर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। मैं डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरा दिल हलक में आ रहा था कि अगर सास या ससुर ने मुझे इस वक्त देवर के कमरे की तरफ जाते देख लिया तो क्या क़यामत टूटेगी। मैं दबे पांव देवर के कमरे में पहुंची, जहां गुप अंधेरा था। इमरान गहरी नींद सो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर मेज से इसका मोबाइल उठाया, मगर इस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। मैंने डरते डरते सोए हुए इमरान का अंगूठा स्क्रीन से लगाया और लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से फ़ोटो गैलरी खोली ताकि अपनी वो गलती से भेजी गई तस्वीर डिलीट कर सकूं, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मोबाइल में सिर्फ वही एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि मेरी दर्जनों ऐसी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस मौजूद थीं जो मैंने सिर्फ अपने लिए बाथरूम और कमरे की तन्हाई में बनाई थीं। वो तमाम राज जो मैं समझती थी कि सिर्फ मुझ तक महदूद हैं, इमरान के मोबाइल में महफूज थे। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे ये समझते देर न लगी कि इमरान ने ये सब कहाँ से हासिल किया होगा। मैं तो उसे सादा और औरतों से बेजार समझती थी, मगर जहाँ हकीकत बिल्कुल बरअक्स थी। मुझे वो बातें याद आने लगीं जो वो सास के कमरे में बैठ कर रहा था कि माँ, आपकी बहू का चाल चलन ठीक नहीं, ये कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, आपने लड़की चुनने में धोखा खाया है। वो एक तरफ मेरा तमाशा देख रहा था और दूसरी तरफ सास के कान भर कर मुझे बदकिरदार साबित कर रहा था। इस भयानक हकीकत ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं देवर के मोबाइल में अपनी प्राइवेट तस्वीरें देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
کہ جو وقت میں نے تنہائی میں گزارا وہ سب اس کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ ابھی میں وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ اچانک عمران کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جھپٹ کر موبائل میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ غصے سے چلایا، تم آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھ پر خوف سے زیادہ غصہ طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم نے میری یہ تصویریں کیوں بنائیں؟ تم کیسے بے غیرت مرد ہو جو اپنی بھابھی کی ایسی تصویریں فون میں رکھتے ہو؟ عمران کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، میں نے کوئی تصویریں نہیں بنائی، یہ تو تم نے خود بنائی ہیں اور تم نے ہی مجھے دی ہیں۔ اس کے سفید جھوٹ پر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے دھمکی دی، دیکھو عمران، یہ سب ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کر دو ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ مگر وہ بالکل بے نیاز رہا اور اطمینان سے پانی پینے لگا۔ پھر اس نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سرد لہجے میں بولا، میں یہ کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ میں تمہارے شوہر وسیم کو یہ سب دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم کیسی عورت ہو۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا شوہر جانتا ہے کہ میں نے یہ تصویریں اپنے لیے بنائی تھیں، میرا کسی غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں۔ میری بات سن کر عمران کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا موبائل میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وہ حقیقت ظاہر کر دی جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ فیضا، یہ تصویریں میرے پاس تب آئیں جب تم نے اپنا موبائل مجھے ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے تمہارے فون کا سارا ڈیٹا اپنے پاس کاپی کر لیا تھا۔ اب بولو، وسیم کو کیا جواب دو گی؟ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وسیم جاساس کو ان تصاویر کا پتہ چلا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دیور عمران کی منتیں کیں کہ خدا کے لیے یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو، تم جو مانگو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، جہاں تک کہ اس وقت میں اپنی عزت داؤ پر لگانے کو بھی تیار تھی۔ مگر عمران نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا اور کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ کر روتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ عمران کو واقعی عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی، ورنہ وہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتا۔ اب وہ بہت محتاط ہو گیا تھا اور مجھے دوبارہ اس کا موبائل چھونے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں سارا دن سائے کی طرح اس کے پیچھے گھومتی، مگر وہ ہر بار غصے سے مجھے جھڑک دیتا۔ وسیم کی کال آتی تو میں گم سم رہتی۔ وہ بار بار پوچھتا کہ فیضا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ کب تک اس ڈر میں جیتی رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ عمران وسیم کو سب بتا کر مجھے بد کردار ثابت کرے، مجھے خود ہی سچ بتا دینا چاہیے۔ ایک دن میں نے ہمت جمع کی اور وسیم سے کہا، وسیم، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے موبائل میں کچھ تصویریں بنائی تھیں۔ وسیم ہنس کر بولا، تو اس میں کیا ہوا؟ تصویریں کھینچنا کوئی گناہ تو نہیں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وسیم، وہ تصویریں عام نہیں تھیں، وہ میں نے اکیلے میں باتھ روم میں نہاتے ہوئے بنائی تھیں۔ میری بات سن کر وسیم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، شریف عورتیں ایسی حرکتیں نہیں کرتیں، اگر یہ تصویریں کسی کے ہاتھ لگ گئیں تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی کیونکہ میں نے وسیم کو ابھی ادھورا سچ بتایا تھا۔ اگر اسے پوری حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ اسی وقت مجھے طلاق دے دیتا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ دوسری طرف دیور عمران کے کمرے میں میرا آنا جانا ساس کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ شک بھرے لہجے میں کہتی، بہو، تمہارا چلن اب ٹھیک نہیں لگتا، تم جوان دیور کے کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہو؟ میں شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی، انہیں کیا بتاتی کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ساس نے تنگ آ کر وسیم کو فوراً پاکستان بلا لیا۔ ایک ماہ بعد جب وسیم واپس آیا تو اسے دیکھ کر میرا دل خوشی کی بجائے ڈر سے بیٹھ گیا۔ وہ میرے لیے ڈھیروں تحائف لایا تھا اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کا وفاداری سے انتظار کیا، مگر میں ضمیر کے بوجھ تلے دبی رو رہی تھی۔ میں وسیم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں تنہائی میں عمران کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ خدا کے لیے مجھے برباد نہ کرو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، مگر عمران کا ضمیر اسے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دو ٹوک کہا، میں وسیم کو سب کچھ بتاؤں گا، اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں ایک غیرت مند مرد ہوں اور ایسی عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا جو چھپ کر اپنے شوہر کی عزت نیلام کرے۔ جب میں نے اپنی تصویریں بچانے کے لیے عمران کو خود کو پیش کرنے کی پیشکش کی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور حقارت سے بولا، تم تو واقعی بہت گری ہوئی عورت ہو، میں نے سوچا تھا کہ تم سے صرف نادانی میں تصویریں بن گئی ہیں، مگر تم تو اپنی عزت کا سودا کرنے پر بھی تیار ہو۔ عمران کی اس بات نے مجھے آئینے میں میرا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ عمران نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور بولا، فیضا،
तुम अपनी हदें पार कर चुकी हो। मैंने सोचा था कि तुमसे नादानी हुई है, मगर तुम तो अपनी इज्जत का सौदा करने पर भी तैयार हो गई। मेरी मंगेतर भी बहुत खूबसूरत थी, मगर वो बदकिरदार निकली, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं अपने भाई की जिंदगी ऐसी औरत के साथ बर्बाद नहीं होने दूंगा जो परदेश में बैठे शोहर के पीठ पीछे अपनी नुमाइश करती फिरे। एक दिन जब घर में कोई ना था, इमरान ने वसीम के सामने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इसने वसीम को बताया कि मैंने एक खुफिया सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा है जहां मैं अपनी प्राइवेट तस्वीरें अपलोड करती हूं और अनजान मर्दों से अपनी तारीफें सुनकर खुश होती हूं। वसीम पहले तो यकीन ना लाया और अपने भाई पर चलाने लगा, मगर जब इमरान ने सबूत के तौर पर वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए जो इसने मेरा मोबाइल ठीक करते वक्त लिए थे, तो वसीम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोती रही, वसीम के पाँव पड़ी और माफ़ी मांगी कि मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया है, मगर वसीम का मान टूट चुका था। इसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए मेके पहुंची तो वहाँ भी माँ ने मुझे ही मलामत की कि कोई भी गैरतमंद मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तन्हाई और पछतावे की आग में जलते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की और हाथ की नस काट ली। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। वसीम मेरे सामने बैठा था, मगर इसकी आंखों में अब वो पहले जैसी मोहब्बत ना थी। मैंने रोते हुए कहा, वसीम, मैं ज़िंदा रहने के लायक नहीं। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारा फैसला ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। वसीम ने मेरा हाथ थामा और सर्द लहजे में कहा, फैज़ा, तुमने खुद अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर दी है। मैं तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा, मगर शायद अब हम कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा, इमरान भाई के समझाने पर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर आइंदा कोई भी गलती हुई तो वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं वसीम के इतने बड़े दिल और इसकी मोहब्बत पर कुर्बान जाने लगी। वसीम बाहर निकला तो इमरान मेरे पास आया और धीमे लहजे में बोला, फैज़ा, मैंने वसीम को सिर्फ तुम्हारी आईडी और तस्वीरों के बारे में बताया है। मैंने उसे ये कभी नहीं बताया कि तुम इन तस्वीरों को डिलीट करवाने के लिए खुद को मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर मैं ये बता देता तो वो तुम्हें कभी कबूल ना करता। मैंने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम अब तक सिर्फ तस्वीरों तक महदूद थी और तुम्हारा किसी गैर मर्द से कोई अमली ताल्लुक नहीं था। तुम अब भी सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने दोबारा कोई गलती की, मैं खुद वसीम को सब बताकर तुम्हें इसकी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मैंने रोते हुए अपने देवर का शुक्रिया अदा किया। वो वाकई एक असूल पसंद और नेक इंसान था। मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह उसे एक वफादार शरीक हयात अता करे। अस्पताल से घर वापसी पर मैंने अपनी तमाम गलत आदतें तर्क कर दी और पूरी जी जान से वसीम और अपने ससुराल की खिदमत में लग गई। वसीम ने मुझे दोबारा वही पुरानी मोहब्बत और इज्जत दी जिसकी मैं तड़प रखती थी। अब मुझे अपनी नादानी पर शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपने शोहर की मजबूरी को ना समझा और तन्हाई दूर करने के लिए गलत रास्ता चुना। औरत की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, उसे हमेशा संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी और इज्जत को तार तार कर सकती है। हर कोई वसीम जैसा खुश नसीब नहीं होता जिसे सच्चा प्यार करने वाला हम सफ़र मिले। इसलिए अपने रिश्ते की कदर करें। शुक्रिया।